खड़गपुर शहर के विक्टोरिया बिस्कुट फैक्ट्री बंद होने से कई श्रमिक हुए बेरोजगार। भूखे मरने की स्थिति में 400 से 500 मजदूर। लंबे समय से चल रही एक बिस्किट कंपनी बंद हो गई। 400 से 500 मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों को लग रहा है कि भूख से मर जाएंगे। खड़गपुर के मालंचा इलाके में लंबे समय से चल रही विक्टोरिया बिस्किट कंपनी में सोमवार को ताला लग गया और उस कंपनी में काम करने वाले कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनका कहना है कि हमने कई बार कंपनी के मालिक से कहा कि सारा कच्चा माल और उपकरण खरीदकर कंपनी चालू कर दे, मजदूर जितना हो सकेगा सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और ताला लगने की वजह से बेरोजगार हुए मजदूर अब परेशान है। मजदूर चाहते हैं कि कंपनी किसी और को बेच दी जाए और मालिक बदल जाए, लेकिन कंपनी बंद न हो। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা ভিক্টোরিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বিস্কুট কোম্পানি শ্রমিকরা আমরা বহুদিন যাবৎ কোম্পানি সোমবার থেকে কোম্পানি স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা আগে বহুবার আমরা কোম্পানিকে বলেছি যে আমাদের মাল মেটেরিয়ালস নিয়ে এসে ফ্যাক্টরি চালাও, আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি, কিন্তু কোম্পানি কোনো ইচ্ছা এই ফ্যাক্টরি চালানোর মতো ইচ্ছা নেই। তো আমরা গত সোমবার থেকে শনিবার অবধি কোনো প্রোডাকশন হয়নি। তারপরে এই সোমবারে একটা সাসপেনশন ওয়ার্কের নোটিশ টানিয়ে দিল। তো আমরা শনিবার দিন এসে বলেছিল আমরা কোনো বিস্কুট কোম্পানিকে বিক্রি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এরা সদিচ্ছা এদের নেই। আগে যিনি ছিলেন গোপালবাবু, তিনি বিস্কুট ফ্যাক্টরিকে বিক্রি করেছিলেন বলে আমাদের শ্রমিকদের কাজ ছিল, কিন্তু ইনি আমাদের কথা বিবেচনা না করে আমাদের মালিক চেঞ্জ হলে সমস্যা নেই, ফ্যাক্টরি চেঞ্জ হলে হ্যাঁ আমাদের ফ্যাক্টরি মালিক চেঞ্জ হোক, কিন্তু মালিক যেন বিস্কুট কোম্পানিকে যদি বিক্রি করা হয় তাহলে আমাদের মতো যারা প্রচুর শ্রমিক আছে তারা কিন্তু মানে না খেয়ে মরবে না। কতজন কাজ করছে আমাদের এখানে? প্রায় কন্ট্রাক্ট লেবার নিয়ে প্রায় 400-500 লোক কাজ করে, তার সঙ্গে আবার 4জন পরিবার জড়িত আছে, মানে 2000 জনের পেট মরে গেল। তো আমরা বহুবার বলেছি, আমরা অনেক সহযোগিতা করেছি, কিন্তু কোম্পানি শনিবার দিন এসে বলে চালাবো, কিন্তু পরবর্তীকালে সোমবার দিন নোটিশ দিয়ে সাসপেনশন ওয়ার্কের নোটিশ দিয়ে জারি করে ফ্যাক্টরি আর চালাবো না। ওরা চাইছে, ওরা বললো যে আমরা हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश नहीं किया। ये लोग एक तो प्रमोटर को बेचने का एक तो ये किया कि प्रमोटर को बेच के उन लोगों मैं करोड़ रुपया लेके भाग जाए, लेकिन हम लोगों का जो श्रमिक है वो श्रमिक कहाँ जाए? इन लोगों का ऐसे श्रमिक 55, 52 ईयर्स है, 54 ईयर्स है, उन लोगों ने 25 साल, 20 साल, 30 साल काम किया, तो वो लोगों ने अभी जाएगा। हम लोगों का दावी है, हम लोगों का काम चाहिए। आप लोगों ने फैक्ट्री बिक्री कीजिए, आपका असुविधा है, लेकिन किसी बिस्कुट कंपनी को बिक्री कीजिए जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों का वो दावी है, अगर कंपनी कोई प्रमोटर को बिक्री करेगा तो हम लोग INTTUC की ओर से आंदोलन करेंगे। कितना दिन से आप लोग आंदोलन? हम लोग सोमवार से आंदोलन बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम? असीम चक्रवर्ती। फैक्ट्री का नाम क्या है? विक्टोरिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। क्या बनता है? बिस्कुट बनता है।